आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना आपणकर राशिर दशम भावरे माने कर्म भावरे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल आपणकर दशम भावकु चलन करिवे एवं चतुर्ग्रही जोग बनिबाकु जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर भाग्ୟରେ गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे किछि खास कथा घटिबाकु जाउअछि, जहा आपण स्वप्नरे सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए परिवर्तन आसिब। भाग्ୟରେ उन्नति, कर्मरे उन्नति, अनेक दिगरु आर्थिक लाभ हेबार संभावना अछि। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर राशि रे ग्रह मानकर स्थिति एपरि थिला कि जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। परिश्रम अनुसार आपण को फल प्राप्ति होई पारु नथिला। बहुत अधिक परिश्रम करबाकू पड़ुथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु बुध, शुक्र एवं सूर्य, मंगल आपणकर भाग्य भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबाकू जाउअछि। भाग्य बल रे आपण जेउ भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। भाग्य आपणकर मजबूत रहिथिबारु आपणकर अटिके रहिथिबा समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिब। एही महाशिवरात्रि परे आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कोनसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। आपण किछि भूमि, प्रॉपर्टी, जमी, नूतन जानवाहन, नूतन गृह निर्माण करि पारंती। किंबा पुराना प्रॉपर्टी रु आपण को किछि पैसा मध्य मिली पारे। पुराना प्रॉपर्टी रु अर्थ आसी पारे। मोटा अंकर अर्थ आपण का हाथ को आसी पारे। पौत्रिक संपत्ति रु लाभ मिली पारे। पितांकर साहाय्य सहयोग आपण को प्राप्ति हेबा। एहा पर शुक्र एवं बुध आपणकर कर्म स्थान को चलन करिवे, जहा फल रे आपणकर कर्म रे उन्नति देखिबा पाई मिलिबा। जो माने बेरोजगारी थिले, जो मानक पाखरे कोनोसी भी चाकरी बाकरी नथिला, एही महाशिवरात्रि परे सेमानक पाखकु नूतन चाकरी आसी पारे। नूतन कर्म प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। आपण जदि पूर्वरु चाकरी करिसंती ताहेले प्रमोशन हेबार जोग बनुअछि। आपणकर कर्म क्षेत्र रे ट्रांसफर होई पारे किंबा कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। आपण आपणकर काम कार्य को नै विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबा। सरकारी क्षेत्र रे विशेष लाभ प्राप्ति हेबा। आपणको पाखकु नुआ नुआ काम आसीबा। आपणकर दायित्व मध्य बढ़िबा। मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि पूर्वरु समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिबा। मांक सहित संपर्क बहुत भल रहिबा। आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध मध्य
ଦଶମ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର କେହି ଆସିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଦଶମ ଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଚାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ବନିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରୁଥିବାରୁ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।